हुस्नाबाद टाउन में ज्योतिराव फुले की यौम पैदाइश तकरीब मुनक़िद की गई। इस तकरीब में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर कांग्रेस के सीनियर कायद व साबिक़ रुकन पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए रियासती हुकूमत पर किसानों के मसाइल को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि मरकज़ी और रियासती हुकूमतें एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रही हैं। इन दोनों हुकूमतों के रवैये से रियासत के किसान मुश्किलात का शिकार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी और टीआरएस हुकूमतों को चाहिए कि वो रियासत के किसानों से अनाज की ख़रीदारी की अपनी अखलाकी ज़िम्मेदारी को पूरा करें। उन्होंने कहा कि किसानों को परेशान कुन सूरत हाल में डालकर सियासत ना की जाए। उन्होंने कहा कि क़ब्ल वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने किसानों को यकीन दिलाया था कि उनके अनाज की ख़रीदारी की जाएगी, लेकिन इसके बावजूद भी उनके मसाइल को नज़रअंदाज कर दिया गया है। ఈ జిల్లా రైతాంగానికి తెలంగాణ రైతాంగానికి మోసం చేసే వ్యక్తిగా అయితే చేతగాని వాడిలాగా మిగిలిపోతా ఉన్నటువంటి మాట తెలియజేస్తూ ఇద్దరు కూడా ఇక్కడ ప్రజాప్రతినిధులుగా బాధ్యత కలిగిన వ్యక్తులు ఇలా ప్రతిపక్షంలో ఉన్న ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి తేవడానికి ధర్నా, నిరసన, ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ లేదా వారి మీద రిప్రజెంటేషన్ తప్ప ఇంకొకటి చేయలేం. కాబట్టి మేము ఉన్ననాడు చేసినాం, చేసి చూపించినాం. మీకు చేత కాకపోతే మళ్ళీ కూడా చేసి చూపెడతామని మా రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు చెప్తా ఉన్నాడు. అందుకే దయచేసి కేంద్రంలో రాష్ట్రంలో అధికారంలో ఉన్న మీరు ఈ యొక్క కొనుగోలు కేంద్రం ఎక్కడ కూడా రైతులకు ఇబ్బంది లేకుండా ప్రక్రియను ప్రారంభించండి. ఎందుకంటే వాళ్ళ గోనె సంచులు కావాలి, సుతలితారు కావాలి, మ్యాచర్ మిషన్ కావాలి, వేయింగ్ మిషన్లు కావాలి, కొనుగోలు కేంద్రాల ఏర్పాట్లు కావాలి. ఇవన్నిటికీ వెంటనే ప్రక్రియ ప్రారంభించే విధంగా ఒత్తిడి తేవడానికి ఈరోజు 119 నియోజకవర్గంలో దీక్షలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఈ బండి సంజయ్ మాట, సివిల్ సప్లై మంత్రి మాట ప్రకారంగా రైతులకు ఎక్కడ ఇబ్బంది లేకుండా కొనుగోలు కార్యక్రమం జరగాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన్ని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. टीआरएस की रुकन कानून साज कौंसल कविता ने कहा है कि बीजेपी हुकूमत का रवैया ऐसा है कि इंतखाबात के वक्त अवाम को जुमले देते हैं और इंतखाबात ना होने पर तमाम पर हमला किया जाता है। ताहम टीआरएस का रवैया ऐसा नहीं है। चाहे हुकूमत हो या ना हो, पार्टी का मौक़िफ़ यही है कि पार्टी किसानों के साथ है। उन्होंने रियासत से किसानों की धान की ख़रीदारी के मुतालबे पर दिल्ली में किए गए एहतजाज के मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि मरकज़ी हुकूमत को ये फ़ैसला करना चाहिए कि वो किसानों के साथ है या नहीं है। उन्होंने मुल्क में एक मुल्क एक ख़रीदारी की पॉलिसी पर अमल करने का भी मुतालबा किया। बीजेपी सरकार का रवैया ऐसा है, जब इलेक्शन है तो तब जुमला देते हैं, इलेक्शन नहीं है तो सभी लोगों पे हमला करते हैं। हमारा ऐसा एटीट्यूड नहीं है। इलेक्शन हो, इलेक्शन ना हो, हम एक ही बात बोलते हैं। हमने पहले भी यही कहा है, आज भी यही कहेंगे। हम हमारे रैयत के साथ है। अभी बीजेपी का सरकार जो केंद्र में है वो रैयत के साथ है नहीं, तेलंगाना फार्मर्स के साथ है नहीं। उनको डिसाइड करना है, हमें नहीं करना है। ये सरकार ऐसा है, या तो एयरप्लेन मोड पे चलते हैं प्रधानमंत्री जी, या तो इलेक्शन मोड पे चलते हैं। लेकिन हम हमेशा पीपल मोड में, डेवलपमेंट मोड में चलने वाले सरकार है। तो हम हमारे समस्या बराबर उठाएंगे और हमारे सीएम साहब को, हमारे लीडर साहब को झूठ बोलने का कोई अवसर नहीं है। पिछले 6 महीने से लगातार ये केंद्र सरकार से हमारी सरकार की बात हो रही है। आज तक हमें आश्वासन नहीं मिला है कि समर्थन हम खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे। अभी अप्रैल 1 वीक से हमारे यहाँ मोर देन 45 लाख टन का अनाज आने वाला है। ये अनाज सारा हम कहाँ रखेंगे? अभी प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो सरकार कहाँ सुनने वाली है? आपने देखा है ये सरकार प्रोटेस्ट के अलावा किसी भाषा को समझती नहीं है। जब पंजाब में फार्मर ने 1 साल प्रोटेस्ट किया, इनको फार्म लॉस वापस लेने पड़ा, तो उन्हीं के इंस्पिरेशन से आज तेलंगाना में भी फार्मर जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारा सिंपल सा डिमांड है, पंजाब को एक नीति, तेलंगाना को एक नीति नहीं होनी चाहिए। पंजाब को जो नीति है तेलंगाना में भी अप्लाई करना चाहिए। पंजाब में 100% पैडी प्रोक्योरमेंट है तो तेलंगाना में भी होना चाहिए। बीजेपी सरकार, प्रधानमंत्री जी या तो इलेक्शन मोड में रहते हैं या तो एयरप्लेन मोड में रहते हैं। जब इलेक्शन मोड है प्राइसेस कम हो जाएंगी, जो एंटी फार्मर के लाए वो पीछे रोल बैक किए जाएंगे। इलेक्शन खत्म होते ही वापस भाव बढ़ा दिए जाएंगे। हमने इस देश में ये होते हुए देखा है। हमारा यही रिक्वेस्ट है आम जनता से कि आप धोखा ना खाइए इनके जुमले से, आप धोखा ना खाइए इनके रवैये से। इस बीजेपी सरकार को जब तक नहीं हटाएंगे ये देश आगे नहीं बढ़ने वाला है, सही जीडीपी का डेवलपमेंट नहीं होने वाला है।
دھان کی خریداری کے مسئلے پر کسانوں کے دھرنے میں بی جے پی قائدین نے وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ پر شدید تنقید کی۔ مرکزی وزیر مرلی دھر نے کہا کہ تلنگانہ کے رائس ملرز مالکین اور وزیر اعلیٰ کے درمیان معاہدہ ہو گیا ہے، اسی لیے ریاستی حکومت کسانوں سے دھان کی خریداری نہیں کر رہی ہے۔ صدر ریاستی بی جے پی بنڈی سنجے نے سوال کیا کہ وزیر اعلیٰ ریاست کے کسانوں سے کیوں دھان کی خریداری نہیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ کے سی آر نے دہلی میں ڈرامہ کیا ہے۔ یہاں کے رائس مل اونرز، یہاں کے مکھیہ منتری کے بیچ میں جو سمجھوتا ہے شاید اسی کے کارن وہ نہیں لے رہے۔ کے سی آر کا مطلب کلوا کندلا کرپشن రావు। ఆర్టీసీ ఛార్జీలు వంచినావు, రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జీలు వంచినావు, కరెంటు ఛార్జీలు వంచినావు, నువ్వు జీతాలు ఇవ్వలే, పెన్షన్లు ఇవ్వలే, ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు। ప్రజల దృష్టి మళ్లించడానికి ఇలా ప్యాడీ పేరుతో ఢిల్లీకి పోయిన మూర్ఖుడు ఈ రాష్ట్రం। బక్కపీనుకి అగ్గిపేట చాలు లోపలే సొరగొడుతుంది। మళ్ళీ వీళ్ళందరూ ధర్నాకు పోయి ఏం చేస్తారు తెలుసా అన్న? పతలాడు అశోక్ హోటల్ 300 రూములు బుక్ చేసిరట। మొత్తం ఈ దేశంలో 29 రాష్ట్రాలుంటే అందులో 25 రాష్ట్రాల్లో లేని సమస్య ఒక్క తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎందుకుందని చెప్పి అడిగిందో దానికి సమాధానం చెప్పగలవా అని చెప్పి ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారిని నేరుగా అడుగుతా ఉన్నా। మనం అడగాలి, వడ్లు కొనుమని ఐకేపీ సెంటర్ దగ్గరకు వచ్చి ముచ్చట చెప్తావా? ఢిల్లీకి పోయి దేశకి లేదా అని ముచ్చట చెప్తావా? నీ పంచాయతీ రాజకీయమా, నీ పంచాయతీ వడ్లు కొనడమా అనేది అడగాలి। شہر کے تاریخی کنگ کوٹھی پیلیس کے قریب منگل کو اس وقت کشیدگی پھیل گئی جب تقریباً 100 افراد نے اس میں گھستے ہوئے زبردستی اس پر قبضے کی کوشش کی۔ بتایا جاتا ہے کہ بینک دھوکہ دہی اور دیگر دھوکہ دہی معاملات میں ملوث جوہری سکیش گپتا نے ان افراد کو بھیجا تھا۔ کنگ کوٹھی پیلیس میں حیدرآباد کے آخری نظام نواب میر عثمان علی خان نے 1967 میں آخری سانس لی تھی۔ یہ پیلیس نظری باغ ٹرسٹ کے ذمے تھا، تاہم اس کو نہاریکا انفراسٹرکچر لمیٹڈ کو فروخت کر دیا گیا اور کمپنی نے اس پیلیس کا قبضہ حاصل کر لیا۔ اس نے فروخت کی معاملت کی تکمیل کے بعد ڈیلیوری سرٹیفکیٹ بھی حاصل کر لیا۔ عینی شاہدین کے مطابق تلواروں اور لاٹھیوں کے ساتھ 140 افراد پیلیس میں گھس پڑے اور انہوں نے ارتھ موورز کی مدد سے گیٹ کو توڑنے کی کوشش کی، تاہم نارائن گوڑا پولیس وہاں پہنچی اور 40 افراد کو حراست میں لے لیا جبکہ دیگر افراد فرار ہو گئے۔ ای ڈی نے قبل ازیں سکیش گپتا کے خلاف رقم کی غیر قانونی منتقلی اور فرضی دستاویزات و بیان نامے کے ذریعے اس پیلیس کو فروخت کرنے کے الزامات پر مقدمہ درج کر لیا تھا۔ ورنگل ضلع کے دھرمارم گاؤں میں واقع کپڑوں کے سرکاری گودام میں اچانک آگ لگ گئی۔ یہ واقعہ کل شب پیش آیا۔ اطلاع ملتے ہی 7 فائر بریگیڈز کے تقریباً 65 ارکان عملہ نے وہاں پہنچ کر آگ پر کئی گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد قابو پایا۔ اس گودام میں ہاسٹلز میں مقیم طلبہ کی بیڈ شیٹس اور کپڑے تھے جو جل کر خاکستر ہو گئے۔ پولیس آگ لگنے کی وجہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس واقعے میں کسی کی ہلاکت یا جھلسنے کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے، البتہ بڑے پیمانے پر مالی نقصان ضرور ہوا ہے۔ گودام میں کپڑے ہونے کی وجہ سے آگ تیزی سے پھیلتی گئی۔ آگ کے ساتھ کثیف دھواں بھی تھا۔ آگ کے ساتھ گودام میں کی دیواریں منہدم ہو گئیں۔ پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر لیا۔ గ్రామాల నుంచి కూడా వాటర్ ట్యాంకులు ఉన్నాయి, ట్రాక్టర్లను వాటర్ ట్యాంకులో చుట్టూ ఒక 3 వాటర్ ట్యాంకులు పెట్టడం జరిగింది। చుట్టుపక్కల ఉన్న అన్నింటిని కూడా అలర్ట్ చేసినాం। వాళ్ళు ఆల్రెడీ అందరూ కూడా ఎవరు వాళ్ళు ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటున్నారు। చుట్టుపక్కల ప్రజలను కూడా దగ్గర రాకుండా వాళ్ళని ఇబ్బంది అవుతుందని చెప్పేసి మేము కూడా మా పోలీస్ తరఫు నుంచి వాళ్ళని చెప్తున్నాం। వాళ్ళు కూడా అర్థం చేసుకొని కొంత దూరం పోతున్నారు। ఎనీ మాకు సహకరించాలని పబ్లిక్ని కూడా కోరుతున్నాం। ఫైర్ సర్వీస్ వాళ్ళు కూడా చాలా వాళ్ళ లెవెల్ బెస్ట్ ఆఫ్ లెవెల్ ప్రయత్నం చేస్తున్నారు కాబట్టి ఒకేసారి ఎగ్జిక్యూషన్ కావడం వల్ల కొంచెం ఇబ్బంది అవుతున్నమాట వాస్తవం। ఏదైనా కానీ ఇంకొక 1.5 or 2 అవర్స్లో అండర్ కంట్రోల్కి వస్తున్న నమ్మకం అయితే ఉంది। ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేకుండా మేము చూసుకుంటాం। లెఫ్ట్ సైడ్ ధర్మారం విలేజ్ ఉంది, అంటే జాన్పాక కావచ్చు, దీని వెనకాల వచ్చి అన్ని గోదామ్స్ ఉన్నాయి। సో గోదామ్స్ ఉన్నమాట వాస్తవం కాబట్టి కొన్ని అది ఒక 100 మీటర్స్ నుంచి 250-200 మీటర్స్ దూరంలో ఉన్నాయి। అక్కడ దాకా పోకుండా మేము సాధ్యం తీసుకున్నాం। వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళు ఆల్రెడీ వాటర్ పెట్టుకుని వాళ్ళ లెవెల్లో వాళ్ళైతే రెడీగా ఉన్నారు। ఆల్రెడీగా గ్యాస్ గోరణ ఉన్నమాట వాస్తవం। ఆల్రెడీ గ్యాస్ను ఉన్న వాటిని షిఫ్ట్ చేస్తున్నాం। ఇంకొక 10-15 అది కూడా ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఒక 15-20 నిమిషాలు అది కూడా కంప్లీట్ అయిపోతుంది। بنجارہ ہلز پولیس نے پب پر مارے گئے چھاپے کے معاملے میں پوچھ تاچھ کے لیے 2 ملزمین ابھیشیک اور انل کو 4 دنوں کے لیے ریمانڈ پر لے لیا۔
نامپلی کورٹ نے بنجارہ ہلز پولیس کی درخواست پر ملزمین سے پوچھ تاچھ کی اجازت دی تھی۔ عدالت نے ان کو 4 دنوں تک ریمانڈ میں رکھنے کی پولیس کو اجازت دی۔ ان دونوں کو پولیس نے قبل ازیں گرفتار کرتے ہوئے عدالت میں پیش کیا تھا۔ ان دونوں سے پولیس اس پب میں منشیات کے بارے میں پوچھ تاچھ کرے گی۔ پولیس اس بات کا بھی پتہ چلانے کی کوشش کرے گی کہ یہ منشیات کہاں سے لائی گئی تھی اور انہیں کس کس کو سپلائی کیا جا رہا تھا۔ پولیس ملزمین کو 18 اپریل کو نامپلی کورٹ میں دوبارہ پیش کرے گی۔ واضح ہے کہ 8 اپریل کو پولیس نے نامپلی کورٹ میں ایک درخواست داخل کرتے ہوئے اس پب کے مالک اور مینیجر کو 7 دنوں کی تحویل میں دینے کی خواہش کی تھی۔ عدالت نے اس کیس کی سماعت 11 اپریل تک ملتوی کر دی تھی۔ پولیس اس پب میں آنے والوں کی نقل و حرکت پر CCTV کیمروں کے ذریعے نظر رکھے ہوئے ہے۔ نرمل ضلع کے ماوڑا منڈل کے نیو سانگی کے 400 وڈیرا خاندانوں کا ولیج ڈیولپمنٹ کمیٹی نے بائیکاٹ کیا۔ ان خاندانوں سے کسی بھی قسم کی بات کرنے والوں پر 500 روپے جرمانہ عائد کرنے کا انتباہ دیا گیا۔ ان خاندانوں کو کرانے کا سامان مہیا نہ کرنے کی قرارداد بھی منظور کی گئی، ساتھ ہی ان کے مویشیوں کو بھی مواضعات میں چرنے کی اجازت نہ دینے کا بھی انتباہ دیا گیا۔ اس سلسلے میں ان خاندانوں نے پولیس سے شکایت کی۔ کسانوں کی حمایت میں بی جے پی کے ریاستی صدر بنڈی سنجے کے اندرا پارک پر دھرنے میں عوام کی کم تعداد دیکھی گئی۔ دھرنے کے موقع پر خالی کرسیاں ہی نظر آئیں، صرف چند افراد ہی دھرنے میں شریک ہوئے۔ ملازمتوں کے نام پر عوام کو دھوکہ دینے والے معطل کانسٹیبل کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اس کی شناخت راج کمار کے طور پر کی گئی ہے، جو بھوپال پلی ضلع کا رہنے والا ہے۔ اس نے ملازمت دلانے کے بہانے خواہش مندوں سے بھاری رقم وصول کی تھی۔ اسے ایک شکایت کی بنیاد پر ورنگل پولیس نے گرفتار کر لیا۔ యూత్ కి కూడా ఈ రిక్వెస్ట్ ఉంది, ఈ అనవసరంగా ఇట్లా ఇది చాలా మంది ఫ్రాడ్స్టర్స్ ఉన్నారు, ఆన్లైన్ కూడా చాలా మంది ఫ్రాడ్స్టర్స్ ఉన్నారు. ఇట్లా అది డబ్బులు ఇచ్చి జాబ్ వచ్చడానికి ఛాన్స్ ఏం లేదు. చాలా ఆల్మోస్ట్ అన్ని గవర్నమెంట్ జాబ్స్లో ఇప్పుడు ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి. సో దే హ్యావ్ టు వర్క్ హార్డ్ అండ్ ప్రిపేర్ అండ్ కమ్ త్రూ ద ప్రాపర్ ఛానల్. దెర్ ఈస్ నో షార్ట్ కట్ అండ్ నో రిక్రూట్మెంట్ ఇన్ ఎనీ గవర్నమెంట్ జాబ్ బై పేయింగ్ ద మనీ. حکومت آندھرا پردیش کی 25 رکنی کابینہ نے حلف لے لیا۔ گورنر وشو بھوشن ہری چندن نے وزیر اعلیٰ YS جگن موہن ریڈی کی کابینہ میں شامل نئے وزراء کو حلف دلایا۔ حلف برداری کی تقریب کے بعد نئے وزراء کو قلمدان بھی الاٹ کر دیے گئے ہیں۔ سابق کی طرح اس کابینہ میں بھی 5 ڈپٹی چیف منسٹرز بنائے گئے ہیں، جن میں شیخ امجد بادشاہ اقلیتی بہبود، بی راجنا قبائلی بہبود، کے ستیہ نارائن ہندو اوقاف، کے نارائن سوامی آبکاری، بی متیالا نائیڈو پنچایت راج شامل ہیں۔ آر کے روزا وزیر سیاحت و ثقافت بنائی گئی ہیں، جبکہ ایک اور خاتون ٹی ونیتا وزیر داخلہ مقرر کی گئی ہیں۔ بی راجندر وزیر فائنانس برقرار رکھے گئے ہیں۔ بوتسا ستیہ نارائنا کو تعلیم کا قلمدان دیا گیا ہے، جبکہ دھرمنا پرساد مال اور اسٹیمپس کے وزیر بنائے گئے ہیں۔ پی ریڈی رام چندر ریڈی کو منرلز اور جنگلات کا قلمدان حوالے کیا گیا ہے۔ رجنی کو صحت کا قلمدان تفویض کیا گیا ہے۔ اے بابو وزیر آبپاشی بنائے گئے ہیں۔ اس اپلا راجو کو وزیر افزائش مویشیاں بنایا گیا ہے۔ ساتھ ہی اے سریش کو محکمہ بلدی نظم و نسق عامہ و شہری ترقی کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ نارائن سوامی کو آبکاری، وینو گوپال کو بہبودی پسماندہ طبقات اور شاستری چرن کو بہبودی خواتین و اطفال، ایم ناگرجنا کو سماجی بہبود اور ڈی راجا کو عمارات و شوارع کے قلمدان حوالے کیے گئے ہیں۔